لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قصد تمند هلندي بانا لنكي عربا مرونينوا عربا مرو alamsa nguratan pillendo hillo ka kuma warna ne ndo kamma mila da ujuni hille tammu ado na to sinan kasu tammu lenki aga tammu ndo karago lenki araba nguro odar sutanji kado hillandi gelle min durusi masail al jahiliya gelle masail al jahiliya adar sunung lenki owa masaila bedi kenya tanyere tancege ado nyerundi masala tancege ndo nyerundi ona kenyade amma kum masala nu nagati kayfar ndi ka huma mai haditha banin nogon al faqr bil ahsab nangosoti urgin tahinunga wa ta'anu fil ansab adona lebundenya dambundi wal istisqa bil anwa ado na kumar munden kaga na kendam bin to hiti katta sano nanti sano nyanda jilli wanniya hatu adu uyangalla ko kuna gati be hakene kay kayfara alayhi salatu wassalam adi suko mamme haditha banendi haditha kabe imam muslim gada hilla kitab sahih tan nogoni qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yumman titiga nendo kisenga kam أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة كفارا عليه الصلاة والسلام نغطانونا كونا جل جاهلا غمتين شانوني انتي تقنونا مانا sorompo gabenti to kononga iwakitte ke ummato barkante nogonde na wasoynyati urginta hinunga adona lebundenya dambundi adona kamite kendammi joy katta sanonga ado yangallagonga ay min khisal al-jahiliyya hadhihi al-masail al-arba' al-baqiya fi ba'd hadhihi al-umma kuna gati biya hakane ka agel jahila kunji kunun nyugonu ya kubenu ga to ko ummato di imanya me harsa ilampun ka iwai gonumma idan kuna gati biya hakane kay lenki dar sunnata kamma alla gana dunge warni ko agara inshallah madama kay fare ngadi ka huma me haditha banendi haro ga diga men jawndiniya o ga kankatini isukara idan onjo ngati go hananga الفخر بالأحساب نغصتي أرجن تهينو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله برحمته الواسعة كيغو به أغديدو دقوتو نيقول لنيا غلاسين كما وما تاوار جنة قوى دو غير جيكي أما أرجنة دنكاغو أنت كنت ناسا بنيا وكلنا ننتي قوى أرجنة agarin nassin din nanti serbe wa arjanna imma qur'anun di imma fara alayhi salatu wassalam hadi sahanton nogon amma kutteke o wando khairu jik islam ya ganan ago serbe ga gananya mushrika anga karaka mampinunga itinten idan kego be hakene ke ya mujaddidu da'wati tauhid o mata wa arjanna amma serani terebe agadi du do fenya Allah subhanahu wa ta'ala da qabulu nya dangani har terebe nda garanti te har terebe nda bare har terebe nda honda binto hikatte hibe agara dam binto hikatte kenna kamanya dinal lampenda hakral lampenda ha min balago ada gonna go tauhid dangani tauhid ke be ibrahim di akhirun di ro munga hita akhinu gellan da nyum madare mu gellan da nyum mundi ga hiti ke be ya amma muhammad ibn abdul wahhab aken yimme warna amma iga mogo wayba amma min mogo wayba amma hotana wayba di kebe aga da qirne nyata yi kenani tauhid idan Allah subhanahu wa ta'ala da qabulu nya daga ni
na dan ke kirndi gaga na sanke to anan ken nan cigan nan payindi debe ganonga debe ke taunu ko tabana sinen nogon ko tabana ken da dangi debe ke grima sine tana amma wajibi yani sine su debe ka taunu ken kan nan qagai arafa an ken nan payindi madama na banan kabun ko ta to agar ni arafa garinya sere kalle da biren ta ken girndi ni walla na nagasi banan kabun ko to goni garni arafa garni an ken nan payindi kata muhammadu bin abdul wahhab rahimahullah akismarunga siki sigi dingra beya serebe man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah serebe ganta soron kufana anta Allah subhanahu wa ta'ala imkufa qahan dikata sama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سماحة المفتي عام المملكة ورئيس اللجنة دائمة ورئيس هيئة كبار العلماء للبحوث العلمية والإفتاء أهند كتا سماحة سيغنا عرفوا كوتا دانك خطبة بركان تبيا غاغرنا وأنا أنكن من أنفين ديكا هنا وندا غينا ada hajunga wenda sugulen ka haindi ummato ke watte aga su kapame kutuba banen no gonde mo gombe akun nan pande kata Allah so gon tawnga to ummato kamma watte sugo maga Allah subhanahu wa ta'ala maga gemme awase ne kenga te ho hokam watte ke ga imman kon no kunye watte ke ga to anu mbanganye watte ke ga oku kutunya bangan oku beno ga timman ko to anu ya yani watteke kan nukusu ka humante Allah wa maka gemmu awa kisi awa katini watteke nan kata jarandi mo gonyugo na sababun kaga kon ay diga ma kon ni arafa kutuban no gondi sine mu mallan ta munguni sine mu ma Allah ta munguni idan o watten cu suko humantelli na no gonda qadaya al umma to ke hinta dangan ho hoyi a ho gabe asuko humantengar ni gella gama gerti to gonga a warno diga men no gondi no fuy goy kebe hakene ke kagelle fasongon ta gonyu goyi ado itram men nyugo ya galli muhammad ibn abdul wahhab akala sen nyugo na sabunya samahatul mufti kebe akanonga akismani direct akismatu mundinya ni محمد بن عبد الوهاب لن يغرين كارا دل هويدل درت مبا با دغنا سربega bireke tauhid akamma abon tongunga bireke tauhid akamma yala urginta wadang ni gelli tananga wasono nanti ke bonco ngunyera suni bannanye serebega bonco ngunyera su gani tauhid nyemme nyeka ihinu na Allah magomati war janna de o ga kebe to hay sene kenya kam ma kibaren ko na usan takati al se goda so war janna o mi ro ar janna de ikamanya ni ar janna gan ka hunta mai du do to kuna kenya idan keni go ya kay goddu do ko tenyu go ikre menya kene kenga har lenki o ga hatana amma arabun na digambane ko itangana itremme lelu angana itelle lo are mesine so ananga hatana walla sanjane so ananga hatana amma ngana serenya anka palle manga sogonu so anga itre mem patana anka palle manga ne kapalle itre nyai sogonu so anga itre patana kapalle mburenya gane ga sogonu su ga anga itre mem patana amma itre mem ko ni kan ni sine ma men cine amma kapalle ma ha kullu saniya sogonu su ga anga itre mem patana kenya nan ka palle mamundo rafe ko jarbe aka palle manno ko itre ndendi muhammad ibn saud rahimahumullah ko al saud beno hakene nonga ikun ka kismatum mundinya ni kenga direct ko andi kitenki dime ko ana kunna faindi خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حفظه الله ومتعه بلباس الصحة والعافية قهندي قل قرب يا دبرني هيجم فقتين أنك نمنا مفيندي كتا كوبونوا أنك نمنا مفيندي كتا حرام كيرو مغنى حرام ما دغنو تلين ولا كوبينو غانو يغان كبار مغنى أنك نمنا مفيندي ككل مرزل بيغان نقنفيا أنك نمنا مفيندي كجي بيغان نقنفيا أنك نمنا مفيندي نانقصو هيجوارو ساسا sine sugadi haragunde ngarno sine sugadi haragunde ngarno ay serekite kebe ga hijundi gara turnde tiyarum pijundo irigi hijunna ga haragunde nya ati koto sugadi haragunde ngadi daro ga nyai mina ado lenkin tabana haragunde ladi haragunde na kedi akota so ati sinam pinga bakendi daro ga nyimina hi gonni nyana amai gan kawana nya walla hi janon la ga anta mo gozir len ka gara ken jara bakanonga ati kota soani sin hampe dikenga yani kebe ha ken ke ke hadu do goten kan pakan panye iranya ka handi hiju ni pakati ngana kinye du do gote be ga nyanonga na utugelli raisu lajnat al-hajj al-ulya صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناف بن عبد العزيز آل سعود يجي من إما كاونا كلمة وزير الداخلية نلي رئيس اللجنة المركزية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة قاعدين دي إما نقد لغته بينيان قاعدين دي وزير الحج يجي من سيرنا بدر محمد بن حجاج قاهندي يسوغا دودوغوتو بينانا نندغا وزير الصحه سهم منيسرنا هر كرا اي irigi hiju quran tuana qoru serebane be aranyana kamo mani me hada mare ma gollina kitengure ken kamo sikyani yala na do hijano batte mina do arafa Allah soro mani me na di kum baton taken ibane ra quran kin di mu manga ibane ra quran ku tudde mu manga ken kamo sikyani no quran ban nan daga hitana hibe tana ganon amma kebe gani duntenga nga hadith wala haraj amma kebe gani watuntenga itu gona danti kitankara yar gana kinanga non nan caga nan dara kamma yani haqiqa kenu hoy tauhid ni tremenya ne ke Allah subhanahu wa ta'ala awatu kebe do dingira be gan kawa hakimu nyana gada hibe nyano ko bayan kawa kebe hakene ka alu saudi damben to kudi naga inta tunan dinja birene de inta tunan dinja birene duna de diga mari serena tina hanin kannendi walla ise hanani nga walla ketana amma hiju ke anyon kinga nyagalinte manta nyagalinte ko islami wallahi alazim nasarnu walla yahudunu walla dina dunkentana igana kita iga jaman kita milonu sikido hada maremme hinga nyana tartibu nga kenya mo di iwa ko bono amma anta dina dunke suma ga moku anken nam pay indikato ya arafa bidan tano hilla ka pentano asuti kammo Allah asumur honni bane kay tauhid ni tremenya nan qaso sadu ku imman ko hilligi kitun kinne me Muhammad bin Saud ar Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah sadi gi kitun kinne me agasi mende mani nyinonga qabru batte nyanyi Makka ado Madina tantanu nyanyi batinong hijaro nyi xenne killenyet soro mani me nyi hijini igana konan dangani anga sasa serga be abututi hijundi watni keser haqqali ina suara sundaga hibana nano hiju nganya na dingira be mahdud kella kutuntenya ni hiju nyana minna maka kare haramu ke mado minna do muzdalifa do arafa dingira ra kutuntenya ni amma islaminu yala kullu kutuntenya ni islaminu ngaduna no kuntiya yala duna dan ke islami surati ni naga hiju sina bane hakre ndara wanya nawa o wato ngono ngawa dingira ra kutuntenya ni kidimandano be no ga do batte gelli sa min doktor nunga nan daga wara tangandano nga
jibe ga kinno kurabe ga kinno kesu gara ku tuntenyen tantanu benu ga dabar no da kesu ra ku tuntenyen yala duna dan islami sura gilena daga gujinonga ina ha me kumandeti tarihin de amado bin sabatin nanti ke hakke mewa daga na hiji o dan ke hakati lagare ka haindi abdulaziz agar ni hakati be kem pakati nga hakke be ga hiji ni amai ga kinye kameu jina hada mare memme na nya kamero tampile ujine hada mare memme na sere mutu ke abdulaziz anda kenjonga warni nyi ganne hija no nga wakillen kutine wo ga be nyania awajidina har hirigi be hakene ke ya stellanga hijana be ga girro sellanga ampung dinan ta yoru kallenga bilax tanan daga na ko nay da sorollo ko ni da soronya kundi hinta kenya mo godi salama gunyan tank nan kaso jaman dan tan to hijano ni gilli kenye sasa gilli duna jamane ko islami nganu kun idan aku ngani hakka be kita ga ma kita ga ma ka simana di kumma daga de aranyi no hobuga kun kalle ka aga ga nu nyugoro salama gunni jamane nyuga akini kunye idan daiman al-sudu nga konni kuro hom maga daga tinga nyonto ndenya na bakke maga ngena nyonto ndenya na bakka to ngunya maga kenga hintimpu ngai meta ma intenta dinan tivintu ni ngi ngollu nyana tikebe kenna Allah winti yalla tanin daga ko mantentu da idan amma tauhidi ni tiremme nyugani ke kusoro hilandi kitenka ma mai na hilaka penga ja hijaz nonga kaburu nu benu ga ni alkaba ga batin na dini karaba kanonga na tantanu bokoti bakanonga nan terno madina kem pati na mamlakan dabar maka heti idan kem palle megen tagar ni honne al sudi sagar ni gadi kem palle megen tagar da ngata al sudi ke tasisi hesti kandinye sasa tan ce do sinan ga tan di ke be hay kenadi ken abdulaziz kalle nya makka be ga nya abdulaziz kane ta hanin nyino ngai di kata ta hille nyino ngai di kata ta sikandi nya kene ke amma kebe ga tinta mun dani ngari ya gandi oku ihim buton ta do tengan ka hinu hillora me gemmeten tauhidin ke sabatinde ado hiju ke haramun ku hilli kidimande ncim mende hakra lampunte men ta so ganya na kedde gamar hakrante ke bana nan ka ihim kutte kan hidi kamanna maka hedi o mati timme o mi suron ko do karatare ona ire ato se hera kam makutte ken to agun to kuma islam suga ha khibare nyane ke ya hijun khibare anna mpammi kai ka haindi gana hera bure nyananti wa hijun bakadi walli wahil lagasni tinno kusi iwa ya ga mundu ken tine gati ko ti se zakani foko hombu ga dura lo mundu hono ga dirnan cigi ida pongunda bari ken tine gati watenga di de kundu ke virus adu kundu ro kundi ida doktor nu ngara no kuntu su ko mantenga anyangi nan duta iri ga di ga karu kundu do kundu jamanu beno wateke ganonga ya Allah yalla Allah gana sahakini wateke gara ku beno raga ida kun ka banan du kunna ma daga ida kuttu ngara daga ni hiju ngara doktor nu ngano kuntu su ko mantenga har tere bane ama kitadi nanti ado wati bure daga na tanke jamake dinong har tere bane asga bicinne be ganya irgi hijun do ga kebe seda igamina banan tammun kota soro gono anda ga segi giden kam manga fi gono ka taron ko tenyene ya kona kada kada ka fi nya ka na gidi sege ngara ikun daga segi giden nya kam magidun kuntron kulunkulu soro tam do hillo me jogi ne ngari kunga sere makara jogi ne ngara akite ko di imenu warna ko di daga maka setu gide kam magari bati aga mar setu gide kam idan ke hakene golla milonu siki do ada mara meddingira bane nga keni hoyi hokke be gani tauhidi ni tiremmen akite kan nan kaga di gelli al muassis kubenu gada hinjo nganonga ida dabar ke tauhidi akam idan ngaji ki ha me kiteke kam palle on daga do odar sun السابعة والثمانون تنجندو نيروندي الفخر وسينا بالأحساب تأرجن تهوننا كن قاقل لجاهل أغنج كنيي فارع عليه الصلاة والسلام دي سوغا كم إخواني الفخر واني كان ننقاغي التعالي دورجن تاغو والتعاظم أردو غورن تاغو واتنا كن يدا الفخر وكسو نغان قننة وصي صحيح بالأحساب باو كبها كنك السببية الأحساب نغتو أرغن تهون ربما أنين هولي غاغداي وانا كما تبدامبه
ikhwani ahsabi ngoma gaire ansabin qawma ga mihillahi ille dibani ahsabin ni kannan qaay ganati al hasabu mufrad ni ke ahsabin ni kannan qaay jamu nyan ke ani kannan qaay ma yahtasibuhu al insan min sharafin wa su'dad hasabin ni kannan qaay ho ke be hada maren menga ajatene nanti ken urginta ko ay idangani ado keni imman ka ko ay idangani iwatini ka dangani mani iwatini ka dangani al hasabi koy hada maren men nanyi gelli bani hashimiya ana waso tiken walla kenge ha bodu kisma ma ko kubenu gani soro sagonga ana waso tikenga kebe ha kene ke ka gelli jahila gum pincanu min amril jahiliya idan al hasab ni kannan qagai serenga urgini ti hibeya sahih amma al ansab aga mufrad an nasab kenni dambeni andambe aga nyako urgin ten alam punten no andambe nyen amma kebe anganta wasono tena ajate urgin ta ko kenta gilli hasabiya masalan terebe gane dambe yang kantenga ana sabke adambe kana dambe nyen adi yang kaisu amma onta tiniken nangane hasabuhum la amma ganati hasab no kusuken nanga urgini tikebe anyi mema urgin ta honga ni ken sahim ko anga sere ko ngalo kuni ke kabilai o kuna gadan kiya ona gadan kiya idan ni watini kiya dangani al ahsab kuna galle jahila gum pincano na sabunya لأن الفقر ورن وصينا في الحقيقة حقيقة دي يكون بتقوى الله waso nga nyana timaniya anyana ta allan kannenye nka allan kannen kaga seren nan kawa waso no tikenye nka adwa waso kan tagem agane ho ga duna di serega kawa waso no ta kenne allan kanne amma allan kanne ke gana kitenonga waso garanta nyana na sabunya لأن التقوى يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم ورني allan kannan kaga seren kisinan na duru ginan du qoron idan an ga da sere sunga ruwa sono allan kannen ta ma walla allan kannen na kasinten ko kan ta ma ga kan kawo wasono tikebe hakikan de kamena bure gana ma kamedda mi gora gume gani allan kanne gan tanon an ta ka wasono te warni waso hi heti waso nan kawo nyana ti hibane be attaqwa allan kannen ka waso hinya ni de in kanda kitam ma kan ta wasono na sabunya wan kuma na Allah ta kawason idan waso awati ganten tano nga to komaniya awato ko hobbe kunte ya sahih na sabunya kullama izdadat ni'amullah alayhi izdada tawadu'an lil haqqi wa lil khalq na sabunya hagatu su Allah ne mangana jidi Allah kannanan kamma akan kawajidi ni duma yang kai Allah subhanahu wa ta'ala dangani awajidi duma yang kai Allah ko mon ka gadangan Allah kan nan pagiga Allah wa ke murgini daga na ka haji suhan ka paten duma yang kai Allah dangani ado soron dangan amma Allah kan nan tanaken ngana honne sukita atini nan kaso ga ni soron kunyi mo gombe ka wa ken Allah da warna hokka ku hinga iurugi sasa haka su Allah gana istidrajin na urga in megati ni urgi wonne nan kaso do soro beru kay masala na ido kunta ka masala na ko fambu kunga ido soro benu kan ka hinya na do mi injate ya ruba ma hari men jampanon cancene na men jangu tanamun warna Allah kan nen tanonga sahim idan aganani nan ngasotu urgin tahinunga kenga ni jahila hun kibarenya kenda akoy nanti fo haramun tani maka dabari warni jahila hun fi sudo saranga mamegemu kenni hobbe gunte je ahanda Allah subhanahu wa ta'ala ti faren ka gumun dangani wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ya garen nan bugu suturante ti bugu immehe imma katanta ho sellanga kenna gelle jahila hun bugu mo gonye tun kanti faren ka gumun nan maka bugu kenya mo warni idan kedo islama gum magam jahila gum po godo islama gum magam kenga nyana hibe gunte je ka hayni misale tana jahila gum pakatinga ini daga nan minna inda daga hiju ngam mina
inda kinya mine ina manyana iwi waso hinu nyokoni kiasi kidori kyani bani fulana kyani bani fulana ke kota maso riki sima halle ke kota yugo anyukunda ikunyi kyanyana ko na arabe ngadu konne munda sahe kyanyi no jaila hum pakati kedo salama hum kallenda me sore anyaho be gunteya tunkanti fa idha qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إذن كيف يقولون علم تنكوني سارا مجتاني لبني تميمية أنينك يا الله ينكو كنيا مبسندنا يا لanga ngalli hijun ko tanga nga al sheikh bana ngalla gatini ikani al sheikh nga kunya ke abadan o dia kan jinya na gi kaman kafar ge sumundin na sabunya ke waso do ke du ko yebe ga nyuno nga jahila on pakatinga adu sariya magem wajibi nya kannan kagai na Allah hinko habon pin konne kismon pin konne ko gonum pin konne idan ikwani ko hanabe hay kene ke ya kya gelli hoya awa serempo gabe din ka jahila unjiku be gonte wani ummato ke gan kawa dura goni hara sura ganta wallan ken nawar masalan ngai go ngallo kuni kiya ha anga ni aga de be kedi te tunyi mega ya aga be ke mesere ma mugi tawandi maka he seren tatu itan kewa sorum magai gonu hari halle nallo sunna kedi a hataji non dura ko bakake nanga soti maniya urgin tahonunga yani anyi mega kebe jata no urgin tahoy dambiya gani wa hube tanagani an kan ko ma urgin tahonya ni kenna ngasoti kenna kenni jahila gunji kunya to kono asaminatu wasamanun tanchege ado segundinga unwanun ni kannan kaga kenga kenna at-ta'nu fil ansab Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab atikammo at-ta'nu lebundenga fil ansabi dambundi at-ta'nu ani kannan kaga al-aibu waybande sun ga kannen na lebunde ay gonnati haybande nyimme ke subane لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد ناس أبونا سهندنيا ني ما ننشهندنيا نا أغو طاعون قاقا سهندنيا نا حتن مغمب مثلا طاعون قوة بينو هكذا لنكيناري ناس رمبتل لغا ناس بوتو مكايتي كني كان قاقا حفظي amma nalli serenga andam benna kunda andu to ambu ka dan kismani katta ko to kundo ke kan suhande nyuga amma suhande ta ga hore bugandi na battenga baka suhande be gani manam ponyen kenyo no ga tilmani suhande ka kenga hani kannan ka ga na serelle buna waiba warni awaji ka kama ngago suhande ga dikai mo gon ka handi serega no ho kandam benna Allah daga na sahuronda urake mu manta kan kittenta dikanga inkollanta dikanga ama kuncu han kadan condo menya suka anga simma diga ma ta to sangan to men kin sahim idan alwaqzu ta'nun onna ta alwaqzu ani kannan kagai suhandani laysa binafidin suhande ta gabbutin bugandin ka inda ta alwaqzu ani kannan kagai suhande kanya na amr ibn al-as agada ta'unun kibaren ko ati innama huwa waqzun min ash-shaytan sahih idan at-ta'nu suhandenga mana lebundenga fil ansab al-ansab jamu nasab amfradun nasab ajamun ansab dambe wa huwa aslu al-insan dambe kannan qagal serelle sili wa qarabatihi ado amarin tintu صحيح عند لغندا وقرابته انانيا معطوف nga asul ke kam ado amaren tintu idan serenna lina dam suhandenya andam bende masalan am pa bagani akan gollen na hatanya mosi serena ranga misala nate an ibn ad-dabbar an kenni hatakallana lemmin sahih
ngaji ku o a no ga tun ku benu danga ni garanko yim pahamini yere mo sir muradum betin nan tinga ho konni danga ne bilat hasande idanga ni i hakken danga ma konu na hatem mo sino kara garanko nyen maka he be suna manya na serempo ga be kana ho konni yada ina ta haru rondi ti to konta konni ta anya kama en kane to ngana kwanta kanya man ken ngani lenki dulle nga ko lebun warna kama nya kama hanan kira konni ha kebe ha kene ke tungun ta kedi ti walla sukuba nganga na ko nan ta jamu kita walla ngani ngaran ta jamu kita bani adam man adam re munyan go kutum mo ido sumo bani keni mette nyai andi tunga ke serenga da barni maka heti tunga ke serenga da barna ngo kitadi ata dabare te dabare gai dabare daga na kunu gollum bani ai serenga da barna ngo kitadi yala tunga ke Allah daga nan nan dikeni garankan golle ina turndina ni kan nan kagai keni mette nyai serebe nda garanga tunu idan ke golle be hakene ke ikun golle fil ghaliba jongini timani hate makya heti iga ina hate musinia mette nyani ke anke lawanya nan kera wanya na tanallanya akra lampunte la hamini nan to kota be ga da hausa dikala hirono hatan golle nyadi ngara ra di maro ho buredi ma golle nyani makya heti idan kebe hakene ke kenta gemme sariyan awa hata junu onan pahami o hale be go a ko kamma igatun ku be ndangan garanko ina hami o hale be gi kamma ka hande serenga nan ngarta na dunya gundan an kada su sere bana o su sare ma kamma de bana ni na korome kamma de bana ni an kem pawanta singe ha ban ke kai menta sanke an kan kanta singe an kan dunya kin ke du su ba nganta mun dan ngari wallanta mun dai nin to kon si kama ku to konko ha musiba nyani ke idan wa gunu nyani kuyi wati sini mo ko bani nyi bani adam nyana go mo go hakke ni daga ni daron ta ko go ga daga ni mo gombe o go kutun darno mo gombe on kawani ga daro kunnunye an ken kabila ngana ko ni sere kan tatni maka katay mo gombe maka nyogo sere kabila nan ti maka katay ni ga siti sa sai ta ko ni agati ina gare wogge mun dai tiken cino honu di garo mobilin di kata no koy koy ti konto kinye bido mani me wasibe tungangara ra kutu nan ta ga mobilin bonno har liki duro nyaga na di sere kan ta da bonno maka he aga bonno kame on pa kene sere sun di sofer ndi am parantinu fil ghalib kunyen enta kan newa garanja ne renga kita corona kunye modo mena kane kunyino nan kaso kwa gelli jahila ungollu nye saranga madunga tukubelu ya kuro sere bana ma gara kati du nanti ka anta garan ka ko mun wali ka anta kam mun na dan kenye amba nen taduna do okunta dan kenga ke jukube hakene ko kula ikam bu bakano bani adaman nyana go mo be so hakken nan kina ana aqulu lakum ngatna gada dinan tanonga al hurriya nam pora hun kinanga wal huquq ada anfaqun qarami kinanga ko islama gummo ken dinan tano anga kebe di biya be anga saradi so nin karo su sare ken no gonye forse nyen ko ma ngal forse nyen garanke ni nyogon tonye anga saradi mo gombe su saradi kunnunye ka ha mi nyal likinye to agun nan di hi ka kunyami to ngunu heti hi ka funu nyani to ngunu heti idan kwani kebe ha kene ke awa hata jinon cha ga do halle ay gonu ngadi hari golle ngane no anga nyini garange kan karara wa golle ke in tadu ngina kinne na di terenta ko ali hi so be anda wala ko an kane hi so be adangini ya gundi wa ay gaji gini ya gununga da arabe arnalle mun tare gaji gini kunga ha anna bari gini ke ngande daga inda daga tam so ko banda na kursi nay ga na di terenta ku nyini so be andi galle mun ma gibare nga kendo tan ga bana ka kunga me kille walla so am bon gibare nale halan ciro ha
kenga surani ho gabe adi goje ni maka hakra sire ni maka andi gana masala ngatu odi ho gabe masala oda ni hakra sire ni maka goje ni maka dunadum pike wo ko gabe tanu gonda andi gana masala amma goni nya nyogon ta hunu ngani la tondo de anya na hita nay o kun nyalli no takandi ken garan ken nye ko menye ken kiya ke garan nya ken nyago to honye ke to gonda wa ko ni kya gati ken dawa ngali kya gati angana ken ngar kya gati mi gati tanna sar nonka anga ninge sar nonka tingen garan ken nye anci mandanga ne bakka de hagati so anga mungunu do kay denken iten ata jino goron jage katto hakra serenga de diga men ko ne kunda mo leba amma soro be no gati to kuno gallen ko kullan to ku kabana nan to na ko garanti girndini gallen kamma ay o ko dan ta me hutunde o kuna to munya ko ni tan ninta amma wutte na wutte kenna alla ma ga na tanga wutu kumbana nga wutu sergabe barake to nga ta ge katai idan ananta dangane anta ibnu jabbar anke ni hata mosana hata kallana lemmenya nanga manan ken ni garan ken nyare menga garan kay golle menya nanga kebe hakene ke kanina lebu idam bendia anta habatwa wa manta habatwa anga habatu amma irebe hakene ke wana anga tunda hasan diga be nyida ngani tongun kamma amma dingere wano antim patin nan ko re katte igaga ihata mose ke sire min kimma sahedo baga dabar sire dangan na sabunya tunkanti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mi anta sahu guro baga don dabarni imma ka kun dabar sire dangan na sabunya igani dabari ida kamande mano gondiya iganar karabin kace dabari ken dabaran nan palale laga kiriga dabaran nan palale laga nugure dabaran nan palale laga jehuda barinda dabaran nan palale laga hunta kaya amma bagando sahay imma ka kenda ba akum beno hacce hunga ga na ga dawo dunno ko be golle ken garangan golle nyere wado kunga mengali na la hala ko se nga kulle jinu ngi maka ko ka wondi maka kemba ne an farkunga na la hala introndi ay goni kannan kaga ina lebu ti ima gaya masalan anti anta ibn maqta'at al-budur anke ni kebe ga ya garun tunnandi ni kelle menyen ngati kam pa to karanu doktora umma hoyis anga nyini sirano kenya na lenya garun tunnandi atu intenni kunnan no gonde serebe ga na ma ga ni kem pa so anna kamal lebu ti kenga nan tan kem mani ko fulana yani lebu nga sawana re haben bangenga wallari mam bangenga walla nanti fulanun ma lahu asl fulanun lesilin ta dangani walla kenga nan ta dangani fulanun min qabilatin laysat hiya asliya walla fulanani ke qabila lesilin ti e qablan na mana e qablan pe qabila urugin ti ana kunna na kundwa sahih diga mempo de penni kannan qara ko dawit معناه تنقص الآخرين نتنن النغسي إدام بن نغندي أنت جم مسران ده حرام تنا دقا دفنك أيوكو أنا تسرسون تكسينو سونين كاري أنا أتذكر ممكن نسيم من هغاتي بينا نيجال لغاكي وارني هارسا مغري لمنيا واتاغنو دينجرا نيغو يقرسن نيغا سهني ati tagagaren ken manyata ado lewnu be no gani sehne ka hindi nga ko ni hakra nya daga ken ga diga meke amma yang kantana ko na gadar su ken gonde amma kudu tanan na hakren kita ati ti tagagaren manya tanga ti serebe gana daga ani sigini kitte dingira nyugo ni kitte mputu katta tagayenga ta kitte ka ta hunu tagayenga ta halle tan daga jeni do tagagaren batte taganari ni kitem pudu ta kitte kenta tagay ka kitta kitanya ta ona ga titta gemmanya de aga iti ile munun dangane titta genke timma daga ta ko kente kenga anga to kara wano ngai ga tin to sun tunke wallo hotana jahila go golle bani antan illa Allah ndam pasu ko man temma warni soni gampo ga da kenda bar idan ka hainde a haire munga junani wara ko burum pillidi o haran ni kan nan kan ni warande ga kata wande garunga
indaga masala wandi agarun ho horar ni ken no gondi hillandi a hay sere tara dambella kati dangan hiburum billahi kana ga ni irire munyun kollan antina ga ma daga masala wandi renya kare na haramun tenyen allan kan ne kenya no walla me kan ni ke kabile kan tano ibo sa hakran ten nan kawa kon ni ke mo gadi ke be ga kanalle ka kem paita una ire munna ko hakalla buru hillari in kollan basra traun kampanye ni kei aha idan yerebe hakene ke ya kabila nu kubeno hakene ke ya gollu nyanu ogadi takandime gollu nyano magano ogadi takandime o ladani modi nun golle mi kan nan kaga ka garangundi agana almama gonda bar maka ayati ay har modi nun ngana gaba de bendi wa takandini honu na almami nun honu ne karangunda non ke kabila ne almami ne ke kabila ne karangunda nan min tanya na kenyam mo gadi a ladan de gadi honu nya hata ngolla non ko garankon ladan de gadi honu nya me ngolla non ko takoko ladan de gadi honu nya itingollanu nga ko stako o ha makare arno ale halan jurondi ko stako bu makya ayati ladan de gadi honu ganya sehano nga higa nanya kunna sehna soronga mundo ko igatni jaru ko ladan de gadi honu ganya gollen dayno igun golle nyaga ni igun na dabari ya gar golle nyani ya garuna dabar ko igatni kubeno dangani komo kino ku taare mo nyo gara dabar wala dan maka ayeti yala ke wa gemme man ta gemme la sa ke karla darsul linu buga kamma ko tay Allah ndaw kino maka he inshallah darsul linu buga kamma wanda kinya ko tambe dingira be ya keno ku la dan lengi ngema ta haramun ten mata daga ten dakati ne rengalin maka ayeti amma ona oy mera gollun takandime nkona sage kadi ona dambung kaga yang kandi ona dambe go segendi ona dambe go yang kandi nyenge ngadi mo buru nyenge wote nyana kendi ka hande kata arabu nu kudo tibawu no ngai kumma keradi anke lanyi ni anke nyimene karangunda na nyang kalle menga wa hata ngollenga anke lanyi ni karangunda na nyalle menga me ngollenga anke lanyi ni karangunda na nyana ngalle menga soldi ngollenga mini zagunga makayati kummi takandi nautu kunga daga na ima gollu ku takandi ida gollu kenya serebe mega golle be munda tanke na dabara nan ngar jage munda anga daga na serebane ni isuni saren pa be ni kyake golle ho he kallem mundu ngara ke masala ho daga na ati kunga bunya ni habama ige golle ni mobil wurnde ni igo gone ngano ken golle ni tin golle nya ana tienya gaga igo gone tanano nga alla da kenya golli ni hankamanu nyama adi su jate bane ro bane maka nyangi golle awan to kara ken tano o kara gollun ta kan nin na kabila nu nyakamma ke kabila golle ni ke kabila golle ni ke amma hinu be nu ta kan ni raga tanya na ken do maka me ka to ko ndaga soko be so ko ni te ngama wannan ga di so ganni gere bana ga le kudu na ma so gajanga nyangi ligendio gajanga na ma groda ken to ko be so kalleng ka himi guna do da kunta kandi meya sahih o sa gena hoton ta gunya an ken ngana hari gollen to sawana nya hatan gollen walla nya itin gollen walla nya pe an ana ga ta ko kara to an da ban kabila be ga da sembe ni na tukunya kalle ni so alli ni katanga tan ka hiku ni golle no honu ni ngunu mugal honu ni dor kum mugal an ken bani handan toron tuani gari iwa sa ga na kabila ga de besu iwa da katta an kawa on ida me ha mi ana kurondi mata hedi o ko subda me ha mi ana kurondi nke mi bonon mati haramun tenni mati daga ante me kan lenki o ko subda me ha mi na kurondi koro ku kana me ha mi sare angati yunun na nyamo gombe o kana hin kurumba gondi mi kum mata wana me ha mi ni sembendi me sasa ikum pakatin dan o ko hay kene hidra ujunor kamana ka tanji ke do karako mata hedi milade ngo ujunu hille tamado na ka ko kan kawa me ha mi ni asasa o ke hakralla mai no ngai kum pakralla nyalli tikeya adingan ni sire
sasa ko kana hakralla do nganni siro to kana me hani na hinu nyugo girndi bakano ko to ten ni kannan ka ga dambile weke anke ni ke dambe plana anke ni ke dambe plana on ka wana ke to kono dingira nu nyugo no adi igat nu kubera ko mo iranda ta on na nyige di batte ma nyi metampi iranta gene di batte har nan ta ko te ngo ku me daga debe ko ya ho gari gat nu kubera ko mo tembe nga we ngano tapinga no ngara ga ta mu ni enti pala singare atina ku to kono ngai kira ta ko ne renga enti man nan do kuna ka itinda timodi ko futa quran ne renyi itinda hami ben kantan de no de sa do ga me katayre sere sobe killi hado daga taw mi nyenya de ke tembe so anon anga tawa de sunya ko ni sinira ndanga dingira nyugo tage tangarni salli walla na sallen ken debe go tage ngata sariti tage gu harami kenna sallen ken bunde benga tage lu salle kille manna tage nga me tenya ni tanni me ngolle ma me tenya iti daga ti vito ere ti me ga gira kei anga kabila ke sunga lilo ngai wa ga gana kenker no ko ke kabila ke so ga gana iwa gollini mega kuni me tinyai ta juno kan caage ta hunu na me ham o gana ton ta ga sunta me ham nan ka sehenga na nya kam makundu o ko gonna ko be gan ton no me ngaw kembu gan ton do me ke ngab sere wadi ken kallen ne hogati sunna inta ken kamamunda maka yati aranya nan ken do Allah tin tadinan to ki an gondun nan kalasin to ki du jakile to ga ken konni ka sasa ma an kuto be ko kuma o gonna ko ke bugan ton do men annan ta ko diga mu ko an kan iten ka tampa kras reke an nya ka medina pasi iten ka tampa kras reke o ku ga hasande be do nyenge be do hube nyana amma ga kun to non ka dingira dangara tu nan to da to nyo ko kun tan nan gollitia anna hay ka to nya ni magare nyen on ka wana mani dabar sasa yala har to kun ka wa kontine nan nyago medi ken ki qabila an to aw gabe na simmana yakin kibar ban ti la hita ga garunya yakin ila ijara garunya kan ken pe ho iti ya garin kibar ya an ti da ken jo imende ti sunna gumi ammi tunto ya garin kibar ga ti hawa antanya na ya garin kibar kudi menu serenta hammina garin kibar am pamminya dina ngara kede harama ganunga na serenda mbembono de khwana abure nyande na serenda mbembono de abure nyande anyi mena hinda ko kan dambe ndangan ka hayndu hubenu ko hokko ndi garan ko ndotta gondi ka waron dangan anke nyimen ka tan dambe nga igana ka tay tan diga jange ngadi iki anno ko ni ta dangan almami lemme walla debugum lemme walla ke ammanke ngakrana dikira ko moy lemme annabi kira tagal lemme annabi kira kellem musiba keni kanden do lebu ndemi on ka wana kubuguno ngam angin to gonto ngirtin to gonga tinno yiga ma ko ma ko ya ko ya jamanna ko kina gira nan ti ko mo lemme nyen haranga maken ko ya watu nan ti aga da kebe siya mendi kenga in kollan na khirti to gonga ko ga tu ko te go wati na karle manne anga tino gilli kenye nan nda nyi mi wano ngati tanta to kon tanta yin to kon to ka ke to kalli ngin medangan ati tiga ma ka ko nan ma jamana tin be de karle mo tin ja to ko karle ma ga dangan tamar harai shiron tun kanti na kesu ko mantem bugu bakano ke aya garne sonin kala gello ku ga masim mesarne awa garne ka to ngolli tay tun kanti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum ya ga kuntoro yera mati mu'minun de adanya seren tuai warni ke jikuna seren tuwa maka ke jiku toran kenne seren tuwa har sere daga ji mu'mini ke jiku toran ga kennan ana qulu lakum hibur nyuga do qur'ana gana tin kada to na tin mu'minun hibur nyuga da tin seren tu su ko mante hisuru nyuga da tin mu'min na dabari hisuru nyuga da tin seren tu su ko mante na sabunya ga ti yayo annasu kada ke dabari ana hanken na su ko mante nya kam mu'minin da ka hirin
agati gara ke to gono ga atoran kenna suka humantenya kamma yere amati ya mu'minunu atika mo ya ga kuntoro adam remenya nanga allo Allah ntaka baka oku oda ga taka gelli dugo ya ado ya gare ya oda ga nyaqillun do qabila nunga nka o ga da ga nyaqillun do qabila nunga amanan petinan ta kan pasume de amanan petinan ta ga dambun nan pasu kenikia kana kenya waso hinga aga nyogu tere tana da ga ma ka to to ngo uron da ga ma ka to to ngo sugubanga ga no ngara ga na ma ka ko ga ko ni mo gombe aga ta ge men petike na ga nyaqillun do qabila ngoda kenya mani ali ta'arafu kudo aga na metu anke ngani tamimi kena tamimi anke ngani masalan ke ngani kabanye ay sregana tini kiai agana tini kabanya ngani kollangu to kabana muguminna ruba masrero gora ni sunanye ni gumananye ni kiai anta nyin kollangu to agana tini kabanya na muguminna nyoro wama gambia makati kudona metu ekono gondo na sumpunun kaka soni nka fasongon ta gunnuku tunkanti kempete kablan kibare de nam pasanga kablan kibare he de ko tananga konni ti gelli ganno kum pasaga harlen kom pasaga pasangon ta gu tungkam manya kablan kibare amanya kiteng kibare kai amanya korin kibare kai ati inna akramakum ada inna ritnonga na gotonde haqiqa aga kumpo darenga inda Allah alla nukunga amati lada gumun nukunga amati bidan gumun nukunga amati yonkilungu gumun nukunga amati sonin kon nukunga ati ko nukunga aga ko dare alla nukunga alla kebe kada aga taga kenni koya atqakum aga wallan kannana idan ayan do sutaga nonye gundo ya garunga nonya killundo qabla nunga nkadonya killundo qabla nunga maniya onga some tempede ona marinya ona metu keni kia ona sumbuncho ona kato ona meraga warna suga ne kunnun yoga ndabaka medi ikhwani hinga gotono makahedi amma gana killu no qabila no sasa wa meraga na hi gonanya sasa ananya kama ngajar gi gore go inata to kono nganken na tinta to kono masalan ona kabila tanako ni magati ku kabila no na ne to ko masalan anya jagatenga masalan jagaten do si tenga reme arni gemme sabatin do su ko manten na iba ne de misale nyen yana nga nyini misale di jagatenga jaragindi inata ndunge ko bana ti inta dunge na ana si sem pakke ko kinana tinta kinne jagate go na ranati ngone ike da nya dangani ke hi to kononga ala tingida aranta na tin ko nen tinda da baranna mani bakara ngida ninki boso di jagate bana kwal awa si tendam pakken kinanga ana butu ni halle ko nan daga haiga nyame ade sumpu sonne nga hakku nga kaga ne katia onya killu ndo kabila ngana kan ni kudi ne nunye kama nan peto nga so no nyo ko medi mallankan ne kenna dingra bane daron tawo kenna dingra bane serebe ga kan walle kenya na allankan nanan atqakum aga allankan nana kebe ga tini wa kan lada ngillenga walla bidan ngillenga walla ko ngillenga kempede ngata go na konya tangana lada ngirni walla ngana ko ngirndi anga to son gare da ko son lononga tangana ku ngirndi ga mati kewan kita harbane anna alla botu obure na tagan kita kadi diga men tanonga diga men tanonga idan yerebe hakene ke ya fal faqru laysa bin nasab wasayna kenta tidamben al faqru inma huwa bit taqwa wasayna timana wa tallan kannenye wala yanfa'uka an-nasabu idha faqadta taqwa damben tannahana gelli angana kume maniya allan kannenga aga hasin daga ma haditha wayre muslim bin hajjaj al-qushairi an-naysaburi aga kabiriti ahli sahanten imam muslim ti حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللوذ ليحيى قال
قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أبي هريرة فارنت صلى الله عليه وسلم يم بيغا نجر ندنيا قوتو يا بقى مؤمن مغدنا دي الله سبحانه وتعالى جر ندنيا انا بقى مغا قوتو يا غلي قياما قوتا قوتو كي قوتو يغا مؤمن يغو ان كولان قوتو 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 نين anken nan nyon to baka kama nyon kollan masala ida to nyana khalisi tagay anken landi khalisi ki haykene anda khalisi ke tuga ahindi fasongon ta ko be ga kendi aka manganya na alhala be da ko tangatu ha la saka ga ina ta gadan ke karangun de no gondi ki gabe wa hada maram men kitama nan batinan tangam po burung konni walla nga wasono nan tikkiyani junubu be go kenya ngabo ho surkuya ko tan yugo gollu ko tan ndi kemo ko dinke mege tay da gal su go taanga ma ho bure nyai din to nya makka sa kenta mun na ko ni antim ma kita ferentim ma aga kun karle mudu banambe aka mallina kini ngawrondi anyim ma ko uhudi gidenya nyinyun kollan daga da gindi bakin nyun kollan asudo gidati maniya ke karla honna ko ke bani ana su ko manten yalla Allah ndo da kaman baraji arjanne nan ne nyoda kaman dangan ya rabbi arna ne nyoda dangan na ne nyoda na war jagan killunga sana sanya di bonto nguntu su ko manten da agar ko tabe girni bakko in ko landi ken ko tanga yalla Allah gana qiyamam ko ta ko ton tu su girni bakadi qabilan tu su mendi adi ko rendi bonto nguntu su mendi nadi su ko manten ka hu arjanna no gonde la saka kaman damun dan ko ni walakin kema to ko mapore katai sere kan tara tun nan tayen maka ayati arna al halal kironde idan kota ngam mu'mini masalan serenti he gata na baki kande anni dema walla kenga he iya kenga doktor la ngai kon to kalti doktor nun madunga na itulle walla kundi gawaranu gare ti to munyen kota go ko nya magana ken kota girndi bakka mendi Allah subhanahu angara nyati Allah kala sen kamma Allah wa girni denya na bakkan kamaga belle qiyamam ko to nyugonu ya wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah serebe anan yuqota wa kamma warja gambange nga yurwa enta dangane anken da yurwa nya kaman kamma Allah wa yurwa nya nan akamandangani duna ado lagara yana wanne wondin denya na akamandangani duna ado lagara masalan serenga naka hanta di korende ala sammen no gon anke dan ce konya boton nan gaba boto ta kan den nyimme maka ayati walla nga nyini serano ale mununga hari itrem men tay kana me honta kama maganda itrem men ko bana kinya kundi gawarano angara newe be nya kama ndangani Allah subhanahu wa ta'ala newe nya nan kadanga duna do lan kama ka gortide nanti gelli tenenge ke kota ni ngara boto ta kan den kini karta itin noe nga nya no kamari ai dati kama ko nan dangan de maka no ke dinan tanya na maro nga kusa ne o kera gilli ti karata na mi ada na golle go kita no kuy go ya walla warla kay go no nyankani a ta jino na sabaren ka ka hodu maka kumpin damu lenki kota ngano nga wahale ngano nga ama nan pedi nan tanke nyimme na khalisi ne na kine walla nan na gawu na kine nya sababu masalan nya sababu ngamaniya agan kaw ho kita ti karabe nya sababu yerenga gelli siraga no golle ga ka mamma o ari fulana no golle nta ma dan ta golle kinne walla se gumi agan o ari fulana no senta dangani de lenki la samme nganti ko ni tere dan kan ngatu la samme ngan anta de mana kusuna kilunyu ba idan corona ne we nyame dangani kay faranti wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah yamme be gana islami suturi Allah wa ka man tuturni duna do laga amma ka sutura ta ka man ajen do de be ngan tuturi ma ko serena de angana ken ngara da bonu ni denya no ke sutura am paso hedi wallahi la ka pen kam ma walla ya garanya na ikina jambana tuturi ma suturi de angana sutura anda de mallan kute nya kam ma de
aka man pai wai be ne anda sutura nya dangan wallanya sabu na suturi kebe hakene ke Allah subhanahu wa ta'ala wa kaman suturni duna ado lagara anga sutur duna do lagara jamun dan kita wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi Allah wa komende manden ni madama komen kagi iya kende manden nan to anga soronna hana Allah subhanahu wa ta'ala ganna han nkanga tambani atanni amma nan kairin yiga an to agonna ladi nanti anda wahalen ko soro beru ga hinne na soro ngai ga soronde mana ka haindi igana hon kita kun soro ngai tene ka ta honi tere ma so awo tere da wakin ni tere kun ro kun awakin ni hota na harbi hube gam pason ta gara kebe kin Allah ko men de mana de anga ko men godde mana ti kara i ban ken cimme ndan de mena tere nya Allah nan de mati kara tan de man dem pason nan gaba kem palle ke parenti ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يمر غنا كلمون يعني كما لو كلدي agatu agunya murunu ken killedi sawan adiyo kungutu nan daga jamane tanai walla debe tanai walla giri kandi nan daga karlang debe bana ken meno gonde amaro kille adiwa ke farenti yerebe hakana ka ay gonun danya khibarin dengan nanti Allah wakillene undina kamandanga ne kata arjanne ay gonun danya dua ngenye nanti ke faren nyandua ke fara ke be dua ngenga jarabini nanti yelle Allah kana killeno nda kamandanga ne kata arjanne ande ke fare ngaduanna ko dangani to umurana dangani angan ne ngana kala side tauhidin to agu sunnan to agu banga murno anyi membu sanken dan nan gollita nan sabu na serta na kade mana bugu sanken dan nan gollita do ngem pa kamandangan amma gibar ne ngane kenni limo kamma kem palle te farenti alayhi salatu wassalam wa ma ijtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كيف أنت الصرومة كهما مي كومبي جل الله كومبون مسيلون دي كارلانونا إذا الله كتابنا كارنا إدو مينا غاني إذا أغرامون ديني ميا ناتوين دي ميا كيف أنت هينو نغتانونا ما كونغا دي كتا ميغا غدا كون كتا ho hana maten ko ndo maka kake ngakenga kita as-sakina at-tuma'nina al-waqar maten ko ndo maka kake ngakenga kita nke ko karlemma akun ko karlemma o ko ana kento muntu dinan da besu hasna nga ne karlanga anti nan turiya am butten kasante anyi nan do ya garunda honne ko doru anda nginte lemunun kam me man to kononga saka ndanga gillere nga gara ha kitunya hitame anga nerna karlanga antin ko gajanga nyana nda sunaka kadar sungana jonge sondo menga yang kana honde wonne dar sungane yang nyamene ha katimbe anton do menyanka ha tunanga na simmo ko mane buru jonko ngati te kam mo antin anturiya antin anna ma daga karla nyimen kana ta sigina daga kundung anna daga dar sunna jonga anna mungang korike makahe idan kemma ka pakke do ketem ko be hakene ke o ko karle mana ke tonguntu dinan to tananga ke wano man tanonga la ta kan genda sere durantir ni namma ko karle ma o suko man tenga tunan tikano ko terin kandana o wa tunan tikke wano kemma ka pakke milon ta kita ka haindi tananga kengana kemo ko gana kita daga ni tumu tunyo tunan chakuna kan maka walla na daga dolom minni tayi mungundine mi kunta kenya mo gadi salaminun tana amma ko ya Allah tinto karlanga anna darsun terinka milti dan tanto no gondi kelli ki gote be hakene kay aw sakatetin ando barajen kaka kenkam idan ken ho hananga
hillande wa ghashatuhumur rahma neman kani ko hari ya rabbi kama anno ko hari tan nemanunga oran takarni bakan neman makan kama ko hari tan neman Allah neman kaga kenni ko fari amma ngana ka hulle gano ndo masala ngano ndo makan cendano nye junubu nyana ka ko fari war junubu nyanche hina kada ngan nonga me ma ko fari den terenga makai idan Allah neman kaga nema ka yalo wa haqitwa o anyam mo ontuwa ken kaga ni ko fari haka tunanyi merno hilu nyugonu da nga bakki da nyi metina manindin kisikai manindin bugu kedi hi warni wajini karta ato gombona tere sunta ka tintona tere me abinta ma ado tere nta kanyana hoyi kana to ya lambate ka daga ni karlanunga ko tanari soron nan mungu do kencu warna Allah ne manya na kaman ko fa aga dina kebe kam ya Allah o kapalle mo gorani ni matuna no kulate wani atini kenta ke dan ngadi madama anga terinkene ya amma bugadi sahih angka handar sunya inonga bangkan tandar sunya inonga angka hankalle nya inonga alhala nyen tidanga makka hika manunga ya rabbi yalla Allah gani odi suka hunne makedi o ganta hunne ga ganta hunne na ne make no suka manten yorondari tikande wa haffatuhum al malaika malikanun qagana goren kateni yori ni anturne sahih kegawanon ahindi agande alla komponna aga karange nga hagatimbe higa be anonga toraga be anonga awagillinon kenya ni lenki aga nay sorube no gana alla pinkonga nyana alla kompondo malikanu nga goren katinu kunga serebe islam agun to nga ga daga ni kariyaga na daga garlam mu mankara walla na miside mu mankara islam agun to nga de ya ala ku hinu mabugu medi malikanu ni Allah ko musurunye wa daga ni yori an kan katan na Allah ko musurunye an daga ni kari ni misiden kara ni garlanun kara ku hinu ame utu islam agun to nga kedina senne kedina uruginte kawonya hogo honunga ti soro gonu futundenga ono gondi amma kedina to ko dina uruginte in kollon kamma haraga nanyi odu oy gonunga futundu gana kito makko nagatandinga wa dhakarahumullahu fi man inda alla yihin konni yemmendi yemme kebe gano konu na Allah ne malikanu Allah ni kama numpin ko mo fulana ha gane ga kahi in kompe nyugo di gellin kompo ngam misile nga walla garla nga igin kitaben karna iga garangundi ni me ka hain dinge dan ke me junubun de to gonnan koni Allah no to gon ko malikanu do mena gane nantin ko masrenya ne hain kitaben karna ya garangundi ni me intan ken ton kanken ni me junubun nge Muhammadu sona ni me junubun ngeme junubun te nan Allah subhanahu wa ta'ala ne ngey ko malikan jomme na sabunya ndam bin coy kata ka kun jama uruginte ya kon ken uruginta ko ngin jama kaga nyimba ne kana tarin kan de kan to ko konni nga dutu ti junub be do Allah ko tebe ya Allah kay ni junubu ke ga boyenga Allah ne manyo nyoro en takenga yella Allah ndam pinda ka ko man temma amma Allah ni ngey tin koni balik am jomme na gane na sabu nyanda du dam bin coy katta ka kunga iganati jamanen tun kan yugon nam pin ko nilenki anti mende anta tere katta iti jamanen tun kan yugon nyimman nin to ko lenki ha o ko edi bataran coro ide awatu inandi nanti antam mo gondi yella ngamara ka tambo nyimme utu nanti peut-être a herni hi projet ga kinang aranyi na dan to ko mandi minanya na da garnan arna Allah ga nallo ka tonga walla nan ka tuma duna ga girang kan jang ko nanga honne nyana nyakalundi amma taga honun kama ado taga honun tagandana arhamur rahimin ne mandanon kin ne mandana Allah subhanahu wa ta'ala kenya han to on konni ikko musuru malikanu kubenu kan takutana ijo mena kan anti mendan to on ko ne renga nanti wanyanga katana abadan idan karlandage ya ndakken to kuna katiya
awasandangan maga fakke ngayan kana nema nga aga kufarni kenda ngale malikanu ngayori na gai nagatandi alla naga togon koni yemmu benuga ane gelli malikanu kuna kata kitte amba aywa kitte magan cenderanga iga kebe koni ti oygunta gura gere awa kitte no ngawa awa kitte nande reno atte miniranye mini minya kama dango nda sankini me yere ko yeti ya garu de yugunya no ko yini masala na akite no nga wi tele mpaini filmu kana nyame an hore walla an ngana baka kesteni an naro kesteni ya ke wakitte ken no gondi kuna ati kitte minna karla misidun no gondi ado karla nu benu ga ga maka kunni ke kitte karlanya qur'ana ga garne no bidian kitabe ga garne no kube hede kasira katten do mana manando hundo ube ganu kube kumpe de kunta pentadi kuna gadi wanonga ka kuheti atiya yatiluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum igalla kitaben karna ga karangu ni do mena kane amati ga kasira ngaben kata ina sere go dangin di pare ina sere go hasu Allah imme wali abbillah ina pare ni mena Allah palatin kine alayhi salatu wassalam walla kenga ina diga mu imme kol kube nugi bagani islam agon kundo junubu nyanta gene kuna kate junubu idan hadisa te mega garati no kube olle renga kayfarenti waman batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu yemme be gollunga na lele tay an gollunya nyallele sababunga anga maro arjanna warna arjanna arno nya samandana ngwa kubenu garo gelita hananga ai ngahomurna Allah subhanahu wa ta'ala maga kahinin junubun go benen keda ga ko ado suko man to mun to ngundo sarno ado o terin kanana urugin to kubenu ga halle go terin kana ado surebenu haro kallem palle garno ka tan ko terin ka yelle Allah subhanahu wa ta'ala go nonya yemmunga kubenu ga nta koro sini ga nta yanga ka tan garno arjanna direct ya rabbi yelle Allah ga no ko hukunga ando warja ga hainde nga kata kenyi meyo song ta kon nan jira hunga o junubun ga binnen kane manga o dikenta bakaken hono ano kungarno gelita hananga hono kano nga makanjon dano nga na kanjon hono kano kanjon dana kanjon den tina kun daga na imbenya di hakka za Allah garara kutu tauhidin ko ni gi magai wala garne arjanna hono kano nga kunni duma no nyai jahannam no gonde arjanna kuntarno kende abadan edan angollunya ga dallele ndanga maro arjanna ta hananga walli ga dan duman di mende anti mende andam benga jawno tangawa ha ya Allah Ibrahim be ga ni alayhi salatu wassalam be suga wasuna Ibrahim dina gumen tu suka mante aha ba hay kana takka ma arjanna diwa Nuh alayhi salatu wassalam kayfarum bo hana are meke takwa magar janna wa aka gunya gare takwa magar janna wa Lut alayhi salatu wassalam kebe gada sabaran yi soron to ran kamma aya ke yala takwa gada ngane arjanna diwa ka handi katta fare alayhi salatu wassalam ale sidununga ka handi katta hawashi gaga Abu Talib do Abu Lahabiya agam pa indikata agam mamunga Abdul Muttalibiya kusuka humante Abdul Muttalib kayfarna ko manyi biredi Abu Talib Abu Lahab kayfarna ko ni birende nka alla mi ma fa buiga kandene yala idam bisreke anya sabu ni ronde arjanna Suhaib bega gire marumu dorunga Salman bega gire Faris dorunga Bilal bega gire Habashi dorunga ka haindi idam be kema ilele igollunga nya sabi ni jawndi kata arjanne edan kay faren diga men nene linga diga me he oda to adi mani na lele ndinanga ntora arjanna angollunya nde angollunya aka lele no sangollu anga igonu ngalle taga modu no ano kulele ndi modu no na lele ne kamo be su me gollunya na lele ndi igon na kenya ko timodi no ko ano lele ndi ne qiyaban kota be su me gollunya na lele ndi
o kasatu bin muhsin anta korosin anta yang katana warna arjanna ti faren kibar ndan alaihi salatu wassalam yala iga bilan to akanya modi abadan idan an gollunya na lele ni qiyamam ko tangan tarno arjanna hane an gollun kanya na sawi me gam kuma nan tarno an na do gur modi lemmun nyai modi lemmun na ga duna kalle igana tanken baka ke kabila danda dur ko gore bugu mutakan ka kitam maga lembura wallan kane nan tankan wodi nyago am pa badan kisuma mo an ngai jene duna ke dan ta golli an ngam min dan ta golli an ga garunya kan ta golli nan ta unu an ga duan na soro no ruba man ta duan ne nga kundunga ta aw yu ngarni kata ngi do na buren do ho nan tan ni kya ken dunai amma ya lar janna ra kenga ngunyini tan ni modi lemme ai ha modin ko nanga karaw nti mende modin ko ni so genta kende karro islam tuna ga wanna bi nyum ko nure ranga luture memma ke nure memma takke kita kedi de haban nabi nyum ma ko yala da kenna amana ha idan sanken kan de modin lemme ngate nganken na hananga nanya bataran cirewa kai faran juwa man batta bihi amaluhu yemme be gollunga na lele tai agollen nya ganya lele sababunga agamaro arjanna hane lam yusri' bihi nasabuhu adam benta jawno tai dambe lantaro ni gollunya na allo ni dambe ka hayndi tungkanga na diga mu qur'ana di atin kam mo jazaan bima kanu ya'malun tugade ani ke ti honca babunga ho ke be ganya nya na tunadi gelli golli sreya maka anta konni ya Allah ya landa ngari dingira bane aga tikeni tugade ati dambe murugenga tugade ani te kyar janna kina ti dambe murugenya sababunga anda kemugu janna badun kon kara ken tugade ti gollun sababunga ya landa am kan nanti iro jahannaba ti idambe nyang kain sababunga anda kemugu gollun nyang kon yeda kaga de kefarin da kayan gollunga na lele tanga andam be kenta jawno tanga amma gollunga na jawo tanga iga suro dambe kagaran tallele ndin nan tantar na arjanna kiyaman ko ta tungkanya ta malikanu nyamarni nanti mu'mini kebe gollunga suro nan tan inaraga na buguno ngantar na arjanna warna dambe cire kentanon idan okum malihinu ai hinu benu ga tim malihinu ya oda hinu ato ono hinu be no kan kawa hammini tiya anyi gallingin ke dangani hadisa ke gadan na to be ri to ni so karalenke kenya la hidimi ga konen ka diga mangi lo maga hakatin kaddangi ti fo gabi ya atin to no kata leri me arna al halan to larno kanda mamungu ndaw ta kan ne maga kana kenya mpenyimma ndaw ta kan ne maga ona katina takke kita ku hinu do warni o watu nyani ke ya nda ko na gara masal jahile o wattenga be nyanade kudo hom mara ga buti mure kidai bo nyigan kaw dugu tane gelli fu har so ma dugu tay warna nyi ko ninda gelli sun ka ngama kinye to na so do nan dugu tay to wana ga se no kube ma yi wattunya no maka ara dudo ko to na me ha mu on tabar wanda ga honno honne Allah nda dum udo sahaga kitabe kanye mene o ga kitabe be no tanan mun do na kulla den kanani kebe ha kene ke ya odan na hagabe kifede arno al halan turon da na sanyo su suka mantenda ya rabbin kama ke wate be gane ke ibola aga jamanu benu ya kama anna sahanya aga da kubenu raga kubenu ga fati tauhidin kama gelle awatun tonga kama anni odi ka war jannatu ya rabbin kama anna asaharenga annu inginda kama ya rabbin kama anna asaharenga onnu inginda kama ya rabbin kama anna asaharen non do oto ahunga da asaharenga nonga okko amatu hana kama annu inginda to ahun kama wateke be hakene ken kama anno kisai ya rabbin kama anno kisi wateke ya rabbin kama anno kisi wateke ya nasaha kini watun tontu suka mantonga ya rabbin kama ke watebe hakene ka urgin danan nan kenyan na urgi kama ari men kan nan ka go ojunubunun kama anna urgi bako kama ya rabbi ibola ke be hakene ka ga jamanu be no ya tergare gine Sierra Leone Liberia adi itana ya rabbi arna sahakin watun tontu suka mantenga yella kan ta sankinan kinye jamanun kutun kagaya arna islaminun tanga
ya rabbi arna islaminun naburun tanga arna islaminun naburun tanga islam be naburenga aga tanganden no onda ga kitendin kama atanga islam be naburenga duguten kama sa gandanan nan ken Allah anna sa gandi katte islam be kama nabure kita anna warjaga halalen naburenga gam ku fana nabure be kamma ya rabbi arna barko robon tongundi na to amuna antenya ngoda ngani kama anno gollun kala tinda an nimme jatin dangani ya rabbi kama oga kebe konni amma nya sabu nora ga kiyaman kota anya huja oda ngani o garno arjanna ta sawunga ya rabbi kama anno gollun kala tinda dangani kama to agullo no jidi to agoya kama o gollunga o sikantenga kama anno kala tinda nyimme bane dangani kama o kanun tengwali halan dangani anna killu taga nyoda ngani dunadi anna killu taga nyoda ngani norondi jannatul firdaus no warjaga hande nga katanye songa odo akunu benu ga halle kebe golle kan tama garna golle no nda asuko mantenda ya rabbi arna golle no ndi dangani tere suga da ke qarla de ma ya rabbi arna kama baraji ti khairiya hube gara de mati nabura hube gara de mati hakralla hube gara de mati nganni siriyai hube gara de mai menaka sitin terinka ode mande nyuga na gaya warno wa barajen kitata sabunga gello gollunga na kala ta Allah dangani ya rabbi anna kama ngurgi no da kafa arjanna no gonde kama akhunu maga odi mame ngari abada iwo munda dinan to o menu yang kama anno di kafa jannatul firdaus kama gello di gama me ngar dunadi yello gana me ganta na me jura jannatul firdaus de sere suka dunan no ko ngar lake kanenga kama maga ya rabbi arno da kama ko jannatul firdaus de kama kebe mi ga ganta kar lake munda arno da kama kanda no da ka hu jannatul firdaus de ya rabbi arno da kama kanda serem bidanga goro goron kama kan kanden na nyuru ente serem pilla kapenga bono bonon kama an kanden na nyuru ante kama anna an ko mon anni kanda kata tauhidi nga ni kanda kata sunna nga illa kapendo bida na kengrim de baki sonno mon kama sonin karar na tauhidin sabatin arna sunnan sabatin illa Allah gana to ano kino ya kubenu gan koto gaita manime o biranta o keda Allah go warja ga no ga kengalli to ya kan ya rabbi arno kudan ke gollenya jonga de ya arnta nya lagare ya rabbi o ga golle ke be arna nya jonga de sonin kara ya no kana ti jonga da amanan petinan to du jakini sorom mo sama kubenu ga do sama do ko kalle ken na sunya jonga de nga o kana ti nanya jonga de nga mana kebe garni ken na kotono nanga bo dinan ta kebe ga dange diga men manan ni kya ya rabbi arno golle kenya jonga de nga kebe garni na kenga bondi na wurgi dinan ta kaya ngamurna Allah subhanahu wa ta'ala maga yello gana jami'a nun ngari sonin kom maga nanti sonin kon jami'a nun nyane ke karange ganyani no gon sunnan do tauhidin kamma ya rabbin kama yella Allah gano ya ganda kamundi sonin kan jami'a nun nganonga magistrando doctora nun ganyana arna o unki nyake ngoga kengallo ya gandi tauhidin ga karne sonin ko nga qur'anan tafsir nun dabarni iga haditha nun sharuni ga kitabin na antum bugandini aga tuinin nan ti janko o sonin kara ho maga bidia bane ga ho maga lada bane ga he ya rabbi arno warja ga kengo kama oga gollube konni annam maga wasaira no gonda annam maga du ko yera no gondi annam maga nyoda ngani dunana hamunde ya anno urgi narago dangan o urgin ta kunnan no gollu kuraga nam pinno noro arjanna no gondi sersu ga dam min feni kata ke karlanga ri gara wallanga ka sesinya trinkana arna to ago kinanga ya rabbi arna to ago na ante kinanga anga arjanna kitati to ago be na to ago kinanga na kinalle munga kebe ganto o kuma gango ku be no trinkana arno sula garin turonde wa akino ano lemmenti ma arna lembar kanto tagira wa akino ano ngallem mungi ma arna barkarire mundi wa akino ano ngawatenya arna sahakiniya wa akino ano ngasangi dangana arni sahake jidu wa akino ano ngakoringiya arna kota ke harage dangani neweya wa khunano nga kotantiya arna nema ke jidi ikitendi wa khunano nga la samme arna girli baki mendi wa khunano nga killu tare ngema ga arna jidi kama nga murnam maga mamlakatul arabiyatu saudiya makka do madina fi jundingranon kama yelli bidangume ganta selleti ku kamma kama yelli hilla kapana ganta selleti ku kamma kama yelli yonkilungu gume ganta selleti ku kamma kama anna ku selleti on to anyi memaga kama ngamurnam maga odo dunaga gilli ko tamben kama bidangume maga selleti ku kamma ga hiju nyani lungunga bidangume maga selleti ku kamma aga haramu nuku hilli agi nyana ilungunga
ya rabbi arna ku to tawhid nyammun kitemure ya rabbi arnu osu to kidi mandani dangani kubenu gi kidi arni jiri arni urugi ya rabbi arni jiri arni urugi mamlakatul arabiyya saudiya yella Allah kana tanga kahini aga to agunga dimbada magore ga nan tagirinda no serentin tunoga walakin nasugunun dinanya dangan dina kebe ngeda aga kuntu gadammin to hini kattai dina kebe gallinga aga dangani dinan tinkaya kencu gambane yella Allah kana non tanga duna jamanunga arna killu taga lita suka mantendi oga togo be re arna killu taga litere ya rabbi arna killu taga liti togo arna gemelli ti togo ya rabbi arna killu taga ngabondere na khairi ngabondere na jamu ngabondere bone gume suka telmo kata togo arna kaman takinta ke kata dingira dada kan kawa bone gume suka ta jonko ne re yalla Allah kana bonen kanu dai me kamma no ku kisi no bugadi na kanu lo suka manten naga yelle sunna gumu ngani kitun kini men nan golli tauhidin kamma yelle Allah subhanahu wa ta'ala ganin da ga kanu nimeya ado terin kandano aken ngano osuka humanten kanu no ko jannatul firdaus di no warja ga hainde ngakata ye songa na ugille kinu Allah baten kamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh